1 John 5:11 to 13. All standing please. 1 John 5:11 to 13. I'm going to read it loud, and please read it silently while you are standing. 1 John chapter 5 verse number 11. And this is the record that God hath given us eternal life, and this life in his Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa matag-usa ka namo nga naami karon dinhi to worship you and in spirit and the truth. Lord, thank you so much sa choir, sa epistle number, sa mga Sunday school teachers, kanamong tanan, that we are here, O God, aron sa pagpaminaw sa imong pulong. Lord, use me. Lord, help me to deliver the message of God. And I ask the Holy Spirit to convict every heart and every mind, every person na nakakaroon maminaw sa imong pulong. Lord, I pray sa mga tao nga wa pa makabaton sa kinabuhing dayon, wala pa sila nakadawat ni Jesus Christ nga ilang manuluwas. I ask the Holy Spirit to convict their heart. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, the message this morning, blessed assurance. Salamat sa Ginoo nga naluwas ta, nga atong nadawat ang kasiguruhan sa atong kaluwasan. It is, usa ka dako kaayo nga hitabo sa atong kinabuhi, nga atong nadawat ang kaluwasan. On the second of that, maigsoon ko sa Ginoo nga dako kayong butang sa atong kinabuhi, nga nakasiguro ta sa kasiguruhan sa atong kaluwasan. Now, dunay bulahan nga paglaom. Amen? If you have Christ in your heart, Jesus Christ is the center of joy. And tungod ni Jesus Christ, we have a blessed assurance. Doon natay bulahan nga paglaom. And this is the record that God had given us eternal life. Usay maingon ta nga inig basin o inig kamatay nako, no, muadto ko sa langit, muna mamasinta, musimba ko, maghimo kog maayo. There's nothing wrong in doing good works. We mga igsoon ko sa Ginoo, higala padayon og himog maayo. But I will tell you this, sa atong gibasa dinhi, he that hath not the Son hath life. Kung nakabaton ka sa anak ni Jesus Christ, doon na kinabuhi. But he that hath not the Son of God hath not life. Kung wala kay Kristo, wala diha si Kristo ang anak sa Dios, diha nimo wa ka makabaton ni wala kay kinabuhi. You are condemned already. Sometimes we think that during sa pagkamatay nato, doon na pa'y husay. No, you are condemned already if you don't have Christ. Jesus Christ is your only hope to have eternal life. Jesus Christ is our hope nga makaadto ta sa langit. Usa ka bulahan, ang usa ka bulahan, ang usa ka tawo nga nakadawat na ni Jesus Christ ngayang bugtong o personal nga maluluwas. I will say it again. I remember the place kano saan ako gidawat si Jesus Christ sa balay sa akong lula. I remember the month, May, pero nalimot ko sa exact nga date. I remember the year 1976. I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Now I'm sure I'm going to heaven. Not because I'm a pastor, not because wala ko isala. No, I'm a sinner like you. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Nakasiguro ta sa kaluwasan, dili tungod sa atong maayong buhat, nakasiguro ta sa kaluwasan tungod kay atong gidawat si Jesus Christ nga atong maluluwas. Amen? Para sa mong mga bisita, aming kag naunsa man, kasiguro naman og maluwas. Wala pa ganing ta namatay. Wala pa ganing ta. Kinsa may, apan migsoon ko sa gina.
sa Ginoo, mga higala. The Bible is the Word of God. Amen? Unsa kang kuyaw kaayo kung wa ka kasiguro sa imong kaluwasan. Our message this morning, blessed assurance. Every believers that they accepted already Jesus Christ as their Lord and Savior, they have blessed assurance. Kung wa pa ka kasiguro sa imong kaluwasan, angay ka makuyawan. Angay ka mukul, angay nimo pangandaman. Nganuman, ang kamatayon, dili nato maibawan, kan-ara tama ng atong kinabuhi. Human sa kamatayon, dunay hukom. Ug duha ka lugar nga atong padulan, it is heaven or hell. If your names are not written in heaven, I'm sure, ang imong ikaw padulong ka sa linaw nga kalayo o mag-antos ka dito sa walay katapusan. At salamat sa Ginoo nga naapatay kinabuhi. Kung natay kinabuhi, doon na pa'y panahon sa pagpangandam. I'm 100% sure kung kuhaon ko sa Ginoo nga akong hinulaman nga kinabuhi, muadto ko sa langit. Karon kung muadto ta sa news, gamay na lang yun, gubat na ang China o Amerika. I don't know kung makatago ba ta kung magubat sila. Aban, migsoon ko sa Ginoo, salamat nga we have a blessed assurance nga unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Muadto ta sa Dios. Kung imong nadawat si Jesus Christ nga imong manluluwas. So kung wa ka kasiguro karon sa kaluwasan sa imong kalag, maya kung pagampo, you are not going to leave this place without a blessed assurance, without receiving Jesus Christ as your Lord and Savior. Baptist cannot save you. Your good works cannot save you. But only Jesus is the one who can save us. Naa niya ang kasiguruhan sa kaluwasan. Now, wala ta makaangkon sa kabulahan sa paglaom kunod kay naghimo tag maayo. Maayo ang maghimog maayo. Dapat mapadayon tag maghimog maayo. Apan ang paghimog maayo dili nato na ma-perfect. Makasala gyud ta, walay tao nga wa makasa. O ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ang ikaduhang kamatayon mao ang linaw nga kalayo. Nakasiguro ko sa kaluwasan because one day I accept Jesus as my Lord and Savior and I put my trust on the Lord Jesus Christ ug akong gipangayuag pasaylo nga akong mga sala. Point number 1, the author of salvation. Ang sinugdanan sa nagbuhat sa kaluwasan. Now, ang kaluwasan, dili kita'y nagbuhat niini. Salvation, letter is, salvation comes from the Father. Salvation comes from the Father. And God the Father ang nagplano niini. Ang kaluwasan ning abot gikan sa Diyos Amahan. God the Father plan the salvation. Siya'y nagplano niini. In 1 John chapter 4, verse number 14, and we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. And we have seen and testify that the Father, God the Father, sent His Son to be the Savior of the world. Jesus Christ, He sent His Son, the Lord Jesus Christ, aron mamatay sa cross, aron magpalansang dito sa cross, aron ang tanan natong mga sala iyang bayaran sa iyang hamili nga dugo, aron ang tanan nga mosalig kang Kristo dili malaglag kundi dili makabaton sa kinabuhing dayon. God the Father, siya ang nagpadala ni Jesus Christ dinhi sa kalibutan. The greatest givers of all is God the Father. He gave His Son. The greatest sacrifice is made by God. Muna maulaw ta kung dili ta mo sakripisyo para sa Ginoo after we got saved. Usahay gamay lang kaayong mga sakripisyo, mga pagsulay diya sa Ginoo. Dili na ta mo padayon sa atong pagkakristohanon. But God the Father, He gave His Son. He planned. Yang giplano ang kaluwasan. God has the plan how to be saved. Ang plano sa Diyos, mao diha ta ni Kristo, doon natay kasiguruhan sa kaluwasan. No religion nga mahimong makaluwas nato. Baptist cannot save you. Your good works dili na makapadala nimo sa langit because
ang atong maayong binuhatan in the sight of God, trapo nga nahugawan. It is not acceptable unto the Father. We are come short of the glory of God, but because of the Lord Jesus Christ, what He has done for us, iyang gihimo ang kaluwasan. Ang ato lang responsibility that is to trust on Him and accept Him. Iyang ato siyang dawaton. Ang ato ngalan iyang isulat dito sa libro sa kinabuhi. Letter B, salvation comes through the Son, Jesus Christ. He died on the cross to save us. Ang kaluwasan ning abot pinaagi ni Jesus Christ. Dili ning abot tungod sa buhat. Oy, mao'y hinungdan nga nakasiguro ta, no? Nakasiguro ta sa kaluwasan because Jesus Christ, He died on the cross. Ang kaluwasan ning abot pinaagi ni Kristo. John chapter 3 verse 16 to 17. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. For God not sent His Son into the world to condemn the world, but the world through Him, through Jesus, might be saved. That the world through Him might be saved. Usa ka paagi ang tao maluwas pinaagi ni Jesus Christ. And there's no other way. Wala na gyud lain pangadalan. Wala pa'y lain nga ngalan nga makaluwas nato except in the name of Jesus. And that's the reason now why we have an assurance of salvation. Because ang atong kaluwasan gikan ni Kristo atong nadawat by faith on the Lord Jesus Christ. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang kaluwasan is a gift of God. If you are not saved, buwa ka kasiguro, kung mamatay ka, ang imong kalag, padung sa langit, gusto sa Diyos, nga di ka mubiya ning balay, tigumanan ka ron, nga di mo madawat ang gift of God. Mao ang kaluwasan sa imong kalag. Mao ang gitawag nag kinabuhing dayon nga naa ni Kristo. Kung imong dawaton si Jesus Christ karon, nga imong bugtong og personal nga manluluwas, imo sang nadawat ang kinabuhing dayon. John chapter 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Na pinaagi lamang ni Kristo moabot ng kaluwasan. Og doon na tay kasiguruhan sa kaluwasan. Now salvation comes by the Spirit. Letter C. Ang kaluwasan atong madawat tungod sa balaang Espiritu Santo. Number 1, the Holy Spirit convicts the sinner. John chapter 16 verse 8, and when he is come, meaning the Holy Spirit, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Ang Holy Spirit siya'y nagkonviktar sa makasasala. Siya mo'y ahinti sa kaluwasan. Without the works of the Holy Spirit, ang tao dili siya tinuod gyud nga maluwas. Now soul winners, we need the Holy Spirit. Even how good you are in presenting the gospel, you need the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who convicts the sinners. We need to pray that the Holy Spirit will work. Before coming here, I pray boldly. Dito sa akong room, kagabi, Lord, please, Holy Spirit, work in the midst of our service. It is the Holy Spirit nga magkonbiktar sa imong kasing-kasing karon if you are not saved. It is the work of the Holy Spirit nga magkonbiktar nato mga Kristohanon nga magpasalamat ta sa Ginoo, mangalagad ta sa Ginoo, at mo sakripisyo ta para sa Ginoo because God nagsakripisyo siya kanato. Iyat ang gipakamatyan, iyat ang giluwas, aron doon na tayo blessed assurance. Think about that. Grabe ang gihimo sa Diyos. Usay mangutana ta, Lord, unsa man ang tao, nganong imo siyang giantusan, imo siyang gipakamatyan. For God so loved the world, gihigugma ta sa Diyos. Pero ang tanang tao, ang dili tanang tao, ilang gipatilinghugan ng kaluwasan. Ang uban, wala nila gidawat ang maong kaluwasan nga gasa sa Diyos. They don't believe that. Na through Christ, mahimo silang maluwas. The Bible says,
Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Without having the Lord Jesus Christ, there is no hope to be saved. Our blessed assurance is in Jesus Christ. He is the only hope of this world nga makasiguro ka sa imong kaluwasan kung imong nanggidawat si Jesus Christ nga imong maluluwas. Mangutana ko ninyo sa among mga bisita, are you saved? Are you sure kung kuhaon sa Ginoo ang imong hinulaman nga kinabuhi, ang imong kalag padung sa langit? Number 2, the Spirit converts. Ang balang Espiritu Santo siya magbago sa atong kinabuhi. In Titus chapter 3 verse 5, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing the Holy Ghost. Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done. Dili tungod sa atong maayong buhat nga naluwas ta. Ang atong mayong buhat, dili makaluwas nato. Ang mayong buhat, atong buhaton, kay gisugo na sa Ginoo. I'm trying to do good works aron makita si Kristo sa akong kinabuhi. But I don't believe my good works nga diha ang akong blessed assurance. My blessed assurance is the Lord Jesus Christ. Are you saved? E mayong ka, Pastor, salamat ko, kasiguro ko sa langit kay buutan ko. No, no one is righteous, no, not one. We're all sinners. We need Christ. Do not trust your good works. Your good works cannot save you. Your religion cannot save you. Even Baptists cannot save you. But only Christ will save you. Kuwa ka kasiguro pa sa imong kaluwasan. I say it again. Dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Ayaw sa isalikway. Pasudla sa imong kinabuhi. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Ang tinuod nga luluwas sa diha nga mahubog siya, sa diha nga magpakasala siya, mag-uol siya because of the Holy Spirit. Magkonbiktar niya. It is the work of the Holy Ghost to change your life. It's only by the grace of God that I am what I am today. So bago pa ko na-save, ang ako sang kinabuhi, wala dayon nga automatic nga nahimo kong tarong nga tao. It's only by the grace of God. Christian, maybe doon na tayo mga bago pa nga Kristohanon nga atong gitanaw, usay, dili pa mo, usay mo simba, usay, dili, ato silang pailuban because ang Ginoo nagtrabaho pa sa ilang kinabuhi. Amen? Ato silang paluapon, ato silang dasigon. I know that God, He will chastise them. Because if they are truly saved, they are God's children. O ang Diyos mubunal sa mga anak niya nga dili mutuman sa iyang sugo. Now, number 2, the acceptance of salvation. Dili bot pasabot nga si Kristo namatay na sa cross, nagpalansang para sa tanang sala sa mga tao, nga tanang tao naluwas na. No. Kato lamang nga nituo og nidawat ni Jesus Christ. Ang ubang mga tao ilang gisalikway si Kristo. Ilang gisalikway nga si Kristo ray makaluwas. No, I don't believe that. Nga si Kristo ray maluwas pagtuo ra moy makaluwas. How about our good works? Mo nang magsalig ang mga tao. Now Christian, it doesn't mean kung luwas na ka magsalig ka. Yes, ang maayong binuhatan walay labot sa atong kaluwasan. But if you are truly saved, kung sa diha nga mapakasala ka, bunalan ka sa Ginoo. Ang inyo bang anak, kung makasala, di na ninyo anak? Kung nakabuak siya og baso, maingon mo, nga wala, di na ka nako anak na ka sa silingan. No, dili. Ang inyong buhaton sa inyong anak, inyong bunalan. Just like that. Inyo siya nga pantunon, o gituyo niya buak, gawas, ugwa gituyo niya buak, pero gituyo niya buak ang baso, gilabay niya. Inyo siyang pantunon, nga naman, inyo siyang anak. Pero kung ang anak sa inyong silingan, imong gisugo, uwa mo sugot, imo bang bunalan? Bunalan ninyo? Ya dong, panilhig rago diri sa mong balay. Yung sa di ko, oy, sa karon ha, kuha kag silig, bunal, mapriso ka. Wala na yung labot mo. Maigsoon ko sa Ginoo, ang mga anak sa Diyos iyang bunalan. Pero ang dili niya anak, dili
bunalan sa Ginoo. Just like that. Pastor, usa may akong buhaton nga maluwas ko. Usa may akong buhaton nga mahimo kong anak sa Dios. Nining kalibutan sa amo nga discipleship ganina duha ka klase nga pamilya. Pamilya sa Dios o pamilya sa yawa. Inig katawo nato tungod sa atong sala nahimutang by birth nga pamilya sa yawa because of our sin. We are sinning against God. Apan sa diya nga atong gidawat si Jesus Christ na transfer tayo diya sa pamilya sa Diyos. Now, the acceptance of salvation, number 1, we must repent of sin. Atong hinusulan ang atong mga sala. Dili ka maluwas kung dili nimo angkonon nga ikaw makasasala. And you need a Savior. You need Jesus because you are sinner. In Mark 6:12, and they went out and preached the men should repent. Si Christ nagwali siya nga dapat maghinulsulta sa atong mga sala. You need to repent if you want to be saved. Hinusuli ang imong mga sala kung imong dawaton si Kristo. Kung tinudanay nimong gidawat si Kristo, imong gihinulsulan ang imong sala. Ang tinuod pag hinulsul katong nagunahuna nga dili na siya dili na siya mubalik sa iyang sala. That's true repentance. You have the mind that you will not, dili ka mubalik sa imong sala. Dunay nangawat og manok, nangawat sig manok. Ang manok, ang pagtugpa, daghang kay manok, kuang kabuok, tulo, iyang gikawat ang usa. Pagka Domingo, nangumpisal siya. Ingon siya, pare, nga usay mong sala, padre, nangawat kog manok sa kabuok. Ila ka manok sa usara, siya, magampo kag na pulo, kakuan ama namo. Siya, padre, pwede na kog 30 tahon. Siya, anong 30 tahon man siya, napayduha dito ka manok. Dili niya na ang paghinulsol, nga nagunahuna kag mubalik. Amen? Number 2, we must believe in Jesus. We must repent of Jesus. The acceptance of salvation. Unsaon yung pagdawat ng kaluwasan, you must repent. Amen? Number 2, we must believe in Jesus. Kinahanglan nga atong tuhuan si Jesus Christ nga siya'y manluluwas. In John 6:47, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, on Christ, hath everlasting life. Naunsa man nga klase nga pagtuo nga kinahanglan nga ikaw maluwas. Yung pastor, sukad pa sa akong pagkabata, nagtuo na ko ni Christ. That it means ba nga doon na ako'y blessed assurance? Doon ako'y paglaom sa kinabuhindayan? Now, I would like to explain you duha ka klase nga pagtuo. Una nga pagtuo nga dili makaluwas, kanang gitawag og intellectual faith. Number 2, gitawag og saving faith, pagtuo nga makaluwas. Adunay mga tao, yes, they believe Jesus Christ is true na si Kristo. Tinuod nga si Kristo, Diyos. Pero wa sila motuo nga si Kristo makaluwas sa ilang kalag. Ingon lang sila, well, makaluwas man na si Kristo, pero dara sa ilang una-una. Pero mingon tag, unsao man ang tao maluwas, mingon sila maghimog maayo because they don't believe that Christ mao ilang manluluwas. Right? Nasabtan ninyo? Ang gusto sa Diyos, ang pagtuo nga makaluwas, you put your trust on the Lord Jesus Christ. And then, ikatulo, you must receive Jesus. Atong dawaton si Kristo karon nga atong bugtong og personal nga maluluwas. Una, repent. Number 2, believe. How to accept Jesus? How to have a blessed assurance? 1, repent. Unsay man atong hinusulan? Kay kita tanan makasasala. Because of our sins, gihukman ta sa silot sa sala. Inikamatay na to ang atong kalag padulong sa linaw nga kalayo. O mag-antos na dito sa walay katapusan. And number 3, you must receive Jesus.
We will repent and believe. Number 3, you must receive Jesus. Atong dawaton si Kristo karon nga atong bugtong og personal nga manluluwas. In John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them He gave the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Unsaon nimo madawat si Jesus Christ? Pinagi sa paglitok sa imong bakbak. And Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. If you want to accept Christ as your Lord and Savior, number 1, you need to repent. Imong pangayuag pasaylo ang imong mga sala. And number 2, you must believe that Jesus Christ mo imong manluluwas. Not wala nimo gasaligi ang imong maayong buhat nga makaluwas namin ka, Lord, I cannot dili ko makahimog ma-perfect na ko Ginoo ang kasuguan. I know nakasala ko nung ay kagpasaylo. And Lord, I believe that you're the only one who can save me. And number 3, dapat imo siyang dawaton. How? Imo siyang tawgon. Imo siyang sangpiton. Nga imo siyang pasudlon sa imong kinabuhi. Nga imong aron makabaton ka sa kaluwasan sa imong kalag. And then last, katapusan, the assurance of salvation, ang kasiguruhan sa kaluwasan na kag Kristo. Giplano sa God the Father. Gihimo sa Holy Spirit. He convict us. Aron ta makadawat sa kinabuhing dayon, aron makasabuta. We are blind. Spiritually blind, but the Holy Spirit mo'y nagpakita kanato sa paagi, sa simple plan of salvation. Are you glad that you are saved, Christian? Number 1, no one can snatch us from God's hand. Walay makaagaw kanato gikan sa kamot sa Dios. Kung imong dawaton si Jesus Christ karon, nga imong maluluwas, if you are not saved, ang imong kaluwasan dili na mawala nimo. The Bible teaches us, once you are saved forever. Dili mawala ang kaluwasan kung makasala ta. Kung dili bunalan ta sa Ginoo, isip mga anak sa Diyos. No one can snatch us from the God's hand. Now, in John chapter 10, verse 27 to 29, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and these shall never perish. Do you understand the word never? Never. Dili na gyud. Neither shall any man pluck him out of my hand. Verse 29, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck him out of my Father's hand. Once nga imong gidawat si Jesus Christ, kay imong maluluwas, ato ni pasalamatan ng Diyos, kay ang kaluwasan, ang Diyos mo'y naghawid sa atong kaluwasan. The Bible says, walay ingon si Christ, walay makaagaw kanako kaninyo gikan sa akong kamot. If this is your salvation, Jesus Christ is holding your salvation. Sa no man, walay bisan kinsa nga makakuha kaninyo sa inyong kaluwasan gikan kanako. Insaan God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Father. They are the one who guarded our salvation. Amen? So once you are saved, what a great joy in our heart to know that once you are saved forever. And Jesus Christ said, wala na'y makaagaw pa kaninyo gikan sa akong kamot o kamot samahan. Ang naghawid sa atong kaluwasan, dili kita, it is the Lord Jesus Christ and God the Father. Naigsoon ko sa ginahinawat, mapasalamatan ta sa Diyos ang atong kaluwasan, sigurado. And we have a blessed assurance. Now, letter B, nothing can separate us from God's love. Walay makapahimulag ka nato sa gugma sa Diyos. In Romans chapter 8, verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor heights, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.
Once you are saved, nung naana ka ni Kristo, dili nagyug ka mabuwag pa ni Kristo. Amen? Inaot ta mga igsoon ko sa Ginoo. This blessed assurance, mo na hinungdan, makamotivate nato nganong mga lagad ta sa Diyos. And then, nothing can sever the seal of God's Spirit. Walay makapapas o makaguba sa silyo sa balang Espiritu Santo. In Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. In whom ye also trusted. After that you heard the word of the truth, after you heard the gospel, na si Jesus Christ atong gikinahanglan nga ato siyang dawaton aron maluwas ta. The gospel of your salvation, whom after you that you believe. What happened after you believe? You were, what the Bible says, you were sealed with the Holy Spirit of the promise, which the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Paigsoon ko sa Ginoo, after we receive the Lord Jesus Christ, we are sealed by the Holy Spirit. We are protected with the Holy Spirit. You know, sa battle, tangani mo diya niya is sealed. Why? To protect the nga dili mahugawan. Diba? Nabay nakita na mo mga sulipin nga gisealed, gisilyo, gikwag sealer. Are you following? Kanang mga garapon nga gibutangag makaon, di ba? Is-sealed kung palito na to sa supermarket. Why is it nga gisealed? Nga naman aron maprotektahan, aron di madaot, aron di mahugawan. Just like that, ang atong kaluwasan, after you believe, the problem is, imo na bang gituhuan si Kristo? Imo na ba siyang gidawat ng imong maluluwas? You are sealed with the Holy Spirit with the promise, with the earnest of the inheritance until the day of redemption of the purchased possession unto the praise of glory. Another thing of earnest, kanang bitong karon hinoon walay uso magpatahi. Pero sa una, nakaila pa ba mo magpatahi? Magpatahi og sapa, magpatahi og karsunis, magpatahi og sanina. Di ba inyong daunan, no? Inyong sang bayaran, pero dili full payment. Just like that, the Holy Spirit siya mo'y patinga. Nga naman after nga mamatay ta, and that's the inheritance and the redemption, the purchased possession unto the praise of glory. Ini kamatay na to, the full payment. Gibayran na ni Kristo dito sa cross. Para sa mong mga bisita, I pray that God will touch your heart. Anding takna sa kabuntangon, inyong masamtan nga ang kaluwasan naa ni Kristo. Ang kaluwasan dapat imong dawaton, pinagi sa pagtuo o pagliktok sa imong baba, nga imong dawaton si Kristo, nga imong maluluwas. O sa diya nga imong madawat na si Kristo, nga imong maluluwas. Your salvation, dili na mawa nimo. You become a child of God. You belong to God's family. O sa diyang mahimo na kang anak sa Diyos, dili na ka mabalik pa nga mahimong pamilya sa yawa. Kung makasa ka, dili mawa ang imong kaluwasan. Ang mawa nimo is your fellowship ngadto sa Diyos. By your relationship, dili mawa. Ang inyong bang anak, kung makasa ninyo, di na ninyo anak? No. Inyo gihapon siyang anak, pero ang mawa ang inyong fellowship sa inyong anak. Ang akong mga anak sa una, kung makasala sila until now, mulikay sila nako. Kung doon na sila sala, nga gihimo, inig kagabi, di na ako sila makita, busy sila, unya inig kagabi, matulog sila diretso. Pero ako, gihapon silang anak, ang nawala ang among fellowship. Mabalik lang maong fellowship, mingon sila pa, I'm sorry. Just like that. You don't have blessed assurance in this world kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi. You cannot escape the great salvation kung imong isalikway si Kristo karon nga imong maluluwas. Daghang mga tao ningon sila, Pastor, I know Christ.
Gikan pa sa kong pagkabata, nakaila ko ni Kristo. But the question is, do you have Christ? Imo na bang gidawat si Kristo nga imong maluluwas? Nakaila taong unsay gold, right? Pero dili tanang tao dunay gold. Ang uban dunay gold nasa ilang ngipon. Ang uban dunay gold nasa ilang kulintas. Pero not all of us dunay gold. Just like that. Ang mga tao nakaila ni Christ, that Christ is our only Savior. Pero ila lang gikanta. Pero not all of them have Christ. How about you this morning? Do you have Christ? Are you sure kung mamatay ka ang imong kalag padung sa langit? Mayong ka, Pastor, I don't know. Ayaw pagbiya ning balay ti gumanan, kundi nimo dawaton si Kristo karon nga imong maluluwas. Mga Kristohanon, we have a blessed assurance. Christ, He died on the cross. He suffered so much. But how about you? Are you thankful to God about that blessed assurance? Now once we are saved forever. How blessed am I that I have a salvation. Doon ako'y kasiguruhan sa kaluwasan. Manindog ta palihog and bow your head and close your eyes. Our Heavenly Father, we thank you so much to God for our salvation, for our blessed assurance. We are sure, O God, kung mamatay may ang among kalag padung sa langit. Dili tungod sa among gihimo nga maayo, because what Christ has done for us, what God the Father planned for us. He gave His Son, the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ, He suffered so much. He died on the cross. He shed His blood. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili malaglag, kung dili makabaton sa kinabuhing dayon. Lord, bless your people that they will realize na unsa ka Ginoo kaayo sa ilang kinabuhi. Na ilang kang pangitao, Lord, ilang kang pasalamatan. Na ilang kinabuhi, ilang ihatag. Diya kanimo, God, aron ikaw makabless sa ilang kinabuhi. Lord, I pray sa mga tao karon nga wa pa makasiguro sa mga bisita, sa mga ginikanan, sa parents sa school, ug mga bisita, nga wa pa makasiguro, Lord, sa kaluwasan, nga they will not leave this place without receiving Jesus Christ as their Lord and Savior. I ask the Holy Spirit to convict them all. In Jesus' name I pray. Remain standing. No one is looking around. While the piano will play, very softly. Para sa mo mga bisita, maybe you heard the gospel many times. Pero ang imong kasing-kasing, imong gigipagay. But today, today, Lord, I will accept you. Today, I will going to receive you as my Lord and Savior. Akong hinusulan ang akong mga sala. And I put my trust in Jesus Christ. I will call Him as my Lord and Savior. Ako siyang dawaton karon para ang akong ngalan isulat sa libro sa kinabuhi. Aron mahimo kong anak sa Diyos. Aron makadawat ko sa kapasayloanan sa akong mga sala. Aron aduna ko'y blessed assurance. Na kung mamatay ko, kung kuhaon sa Ginoo akong hinulaman nga kinabuhi, I'm sure muadto ko sa langit. Just bow your head and close your eyes. I'm praying na kung wa ka makasiguro sa imong kaluwasan, imong dawaton si Kristo karon nga imong maluluwas. Kas-aran nimo si dawaton. Once you receive that salvation, nobody can take it away from you. Ika, Pastor, I want to be saved. Akong dawaton si Kristo karon nga akong maluluwas. Ayaw ka uwa, just raise your right hand. Come on, kinsa muna. Pastor, I want to be saved. Come on. Ano na ba? Ayaw kauaw. Ayaw ikauaw si Kristo. Kaya di sa kanya ikauaw dito sa God the Father. Yes, I see one hand. Ano na ba ikadua? Ano na ba ikadua? Ayaw kauaw. Just raise your right hand. Pastor, I want to be saved. Ano na ba ikadua? Ano na ba ikadua? Ayaw kauaw. I'm going to pray. Even wala ka, ibutang lang imong kamot. Even wala ka magdawat, bisag wala ka magpataas sa imong kamot that you want to be saved. Sunod din ang pag-ampo. Ngayon mo paghimuon karon kato nagpataas yung kamot, sunod din ang pag-ampo. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Remain standing, no one is looking around. Christian, our Heavenly Father He's a good Father, a loving Father, a caring Father.
He is preferring sa mga maayong butang sa atong kinabuhi. The problem is, we cannot receive those things if we will not give our life to Him. The first place of obeying God, ngayon mong pangitao ng Diyos sa imong kinabuhi, and He can bless you. He can bless you. God has the power to bless every one of us. Kung muduol ta sa Ginoo, I want you to come and just talk to God and give your life to the Lord. Christian, please come. If God's speaking to your heart, why you will not come? And the Lord, I want you to use me. Lord, thank you for my blessed assurance. Be thankful to God. Are you not thankful about your blessed assurance that you receive? Mga igsoon ko siguro, when I remembered my blessed assurance, I need to be thankful. I want to serve God more because of my blessed assurance. Our Heavenly Father, we thank you so much to God for the blessed assurance we receive. Thank you, Lord, once we are saved forever. Lord, help us, O God, your people, Lord, that they will going to serve you faithfully. Na ila, Ginoo, makita that they will motivate. They're going to ilang motivate, Ginoo, ang ilang kasiguruhan sa kaluwasan. Lord, help them and bless them, O Father. Thank you sa matag tao nga they came forward. Lord, bless them, O Father. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you.